pousa fangil kepi baraka ya Savan TV yang pala television lem 5 kila do to no hat ki bene mora wakat la to ne tenandi ka zurada antas yamba tin mbuida sera sur la mengneri ainsi que ne woto te bali e 500 gazole la ligue de passe mais ya min damatique pour la kois kanga ton ya anantas ki be ki ba woto to bang balat e 500 ligue da aya bum sam pasi pour o kipisi bu litre zugo e na ori ka kaseto antas yamba e ki be wa pour tonna le wiliga me tirim ninga absamanti ason so ton to bonne star kids ya ko mono ga sajem yum yu ventalantari yum piga la yu po watum na ko wasanga watin ren ya me o kiura pisi bo la nan teusi anti kom se septembre kiura ma 2022 ne bni sen so na tum kanga ab sera kiba kitba an na vena tum na ina ka kaseto kibe point anta siamba denet pousse la barka tir ki be jurado law tone a warsa pour mosa la nankin e nanta la taba kira an ken ko siamante wuli bala misi damas dunda tigis ngap ton mais no tone la noy obrer semaine la 120 bombe ne yati 500 ligue da a passa me litre zugo ya wiki pisi bola 5 lam passo to gasoil ligue da me yeme passa me ren yam handati gasoil mi de meta litre aya ko la pisi la way woto ne ti 500 so monti super yenda ligue da passa me an le ba ko la pinasi la wikira tabo ya woto ne la tempa même den minute dama hanzin woto ne blende ka noy na nyaki nepkin repum zinsi woto non singete so kena yete boni ona sera mi kameti directeur général la ab nyaka bamba le pastum non ni mesengete ko seba top 20 to me san matuma ab nyaka bamba obzingi yitumanta si abdul kinda le pasafati sankara to mana kaseto alagi somela rabo na vena katondo samba zinyarme burkimbi wa hanye woto budrar zara ratieti esan litre zugu wa passe vuguli pisi tonri esan ninga neba huzo hunda to bonti super 91 ans anan yi kwa bar la pisi la tambe zingi en ken kwa bar la pina la tambe zingi gasoil la litre zugu me ya pisi en passe gonera winiga meti bambala mengese tibamba mpa pasti ligida tawotone mika meti karanziwa na wakabe Burkina Faso station la moye yare na ti minisi ninge ta le brayele Abdoulaye Tal minhi ramma rahma yo pope seka hanse ye law hen yi winigi ki ba kitba ti bale ba menga manam lab sura panombi ya tile la otono wa ki ba kitba kenga torrenti soke gonera noresa Lionel Bilgo karanziwa ligir hampase yeso kabeti gaza ligir mina wa hampase zikanga opuza kiba kitba baraka lab kengan lore en yeton wena sonsreb lafi la sonsra ni kiba kitba suka ayi sababu ti minisi ningi ya gonera nore sa passe veno ntuni yel ning humana rahma yupo rahma yiba vuz masan lore nuna kosi province wa rati ti terrain ben haro en yis ben sakam tan so bon wesa wa amti bam sonra ta ne ko bagla pihnu anantum tumna ndarati yis ubzoram hambe ben haro ren labkelen tunu benin pam ben hakame kere en ken so sulwen sapor Lionel Bilgo ya gone ranoresa winiga otom pass minil da marahma yo pope seka pon wotono wa abkelen tunu ga benin zinigi sulni ngabonde du conseil d'orientation et de suivi de la transition il y a sul king n'importe transition en amane tout mangeton yi wakati me obhandi kanori en tourner Burkina Faso kamnisba leta on serdun ge hobi yelle ti bale ba ragadma zabin ki tenga yinga kelen mana nutikri en tourner Burkina Faso gandara mbonti ero national ramma neben zabin ki ba bayire yinga ni neben zabo bayire yinga ampam sampora zibam fa yab songra na yibuninga la venar ton rapport la titoro himbase titum ne beda yipto damba la biakob tum zinsi nambo nimpale ning ya onase office national de sécurité routière tor sobam en leben passe cadastre miniewa ngeto san mazinse tum yelle ti bam fa tuma hampa serde ti gohnera sibara ya biakob tum zinsi Santoune mono koira procureur du Faso san angisi ya procureur du Faso ninga sambe hane tribunal de grande instance be nuna ab ton rame anna ko nebni si ya bas kamba ab santonre en yiwa woto santoune weba sababa tab tonre en leban sakonwa en ko menga san wala panda mataru to ne procureur du Faso wiliga mete san angisi webni samane nuna tenga point ane wala ban saro wa yi sababu te bas kamba nankele yiwo to ne renda bi yisa mono koira anna ko si bonebni
police fangil kape sam yel kanga pon waton ye tala mense on wala police ramba e tum no zin sin sambe nuna do zin fangil kape sia police ramba tum zinga na yelan ton wuli ga menga problem ton kanga me parke tori anton ko menga woto ne rende mona ko rapoa abnan kele wuli ga mbala ti banska ma sira da me yesulu ko menga masaki an ko menga woto ne la wakat kanga neb kenrien antolente ko mense to perda nebni sinna to ba am pale mo sakaramba ade tonda nantuma tumde wakat kangam inan kenga tawri wulinga te tum non ning simon ASLC tum nora ara ton men na man voy songesi hane wa go nem tum no e poussin ten tum ba sanken na tuma wakat ni ngab san compte ya 20 tab serden te tuma la voy san ton re an man wutone a wuliga mbalati son san wo we pa ken tuma pinda wala san tira toto ha ren voy so ab ton men na wuligi nyawa ya sababu ankite te go nem tuma a pa ken sombo tum nan ta gala gi somela rabo na venakadla tum nor humbonti ASLC nzaba ni wenga dale ni sali amda Burkina Faso leta wa karam so wani tum ne wa chete wa pora ubgilgi mana vesu nangese leta wa tum ba kenda wakato optuma zinsi ob hankara gobar la litre nan vesa ya neb tout ça temps la pichopela ni la bongun singes la sonnewa it hana ningu fazin yanga ya ministère ban pigla yo popora tumba ministère wa koronga ministère wa arjaka zabe ministère wa lebra ministère wa salibu kormo la fi wa zone zaman zinsa so amanasku rota mebo sanama tubu so to da zingi ni kadan sun wala kombibi sala nyiwe sala ministère wa ro mi kala kibo to mi ministère pa pensier enfin pour son mi kameti tumba pa wate wakati wuni kameti bamgu hungese yibe wakata yopo ha ta minute pista tiner fa sa be bureau wa ya karkari pa yide ne ba wani bali bamda vehda me yibe wakata yopo enta minute pista interanta yibe wakata ni enta minute pista zikanga be mi kame tinep tu sa tabla zakapora nep tu sa yila ko bana hala yopo nkawab tuma zingi wakati ning leta wa Hong Kong bai wuni ti kwa ba porin ya ne pihni la yobe la hamba watu mazingi wakati ning serda ASLC bangar ba kenga torrenti wuni gi buni ngin kitia woto no wuni am ti tum ne wato damba pa gunhuri wuni am ti tum no kenro me ya biro la mampa sekedi yinga bito damba mpa wuni nerfa a han serden tum buni ngiti kitake to damba le mpa gunhuri nerfa hande sebre na manake wakata wan la rik de manake sibare yebin kabeye ti burkin tongo na iti nerfa ha wanan tume betum ti zemis wa nan dik tum da han wenta nan tuma toto nerfa an kabenyinga kitameti yella ya to on leben pa hade wuni am da watani shangu so bala sam da leta wa yuri asam da tumne wala kanan sabur buda yui la kiti ti nimbui da sur panomi akiti ti ligiri bonne bale ninara ta sebre enti mana ligiri yelle yare nati ASLC tumno ra to damba kos leta wani tumne wa to damba tum modre en sibre nebni singa watu tuma wakata lab kon wakato nerfa en serende sebre on modre ti mana se to brama pam obseba ablebon ko hago nera to monre on wani yam ningin nan kiti tum fa wa tum zingin leren sert lara yak raran valen pa waye han pa yel meng wa man ti go nera leben modre endik nori on wuni tuma han singir wakati ninga la sigir wakati ninga ni tum nor fa welegar han ya buninga o modre ti tum fa me wa tum nan tum buninga la Burkina tum da me o modre ta sien Burkina Faso tum ne wani kadan sa pour fa Oblebo modore ti bureau ramba son seke. Ti nan kitameti Burkina Faso administration publique a wapumbo na. Ayura yino ta 15 amenga fasi tenga mepo. Sab kominoa la nantal taba an kengen to pam kasito ni bibira yakuba kompauri ya ne santar bangre kont kasito tabangra ya sombo ren wala montere ni sesin ya ton tab yikoto aya sababu kiti libre vitesse mosa to za on sarda te montera ken auto inan tu taban to pam kasit ne tum nantara abuba udrawo sankarba bibira amido kompauri ade bibi kanga wure la bourse na zugu na yilen ton dik monte ni san tabar de petit yikan man talibre monte en ton sar de vitesse en taran kenda te wa monte pa ni sa yam ni sar de sur le zout en antique ni bibira amido comporia wini gam ti bam sangana wanan tarsan tu moto ya na yilen wini anduno fan jidi chapi te bang te Burkina Faso kame
a neban be tar yam la bangre n tõn bʋgs n maan bũmb tɩ yaa yel-sãng ne nin-buiida tõnd me sẽn tʋʋm bũ-ninga wã tɩ nin-buiida me yãnde tɩ tõnd burkina bɛɛmã me tara bãngre n tẽen tʋme tɩ tẽngã kẽng taoore la tõnd põoda tẽngã taoor dãmba tɩ b sẽn wa yẽ nug tʋʋmã rãmb sẽn be ka n tẽen tʋʋm tʋʋm ninga tɩ tẽngã a vãasɛ bɩ b sõngba tɩ tõnd data sõngre. Amidu Compaoré be gãmb pɛɛla sã n taa b tʋʋmã zĩigi ad monte b sẽn lagm n dɩk maan t'a lebg monte sẽn tar vitɛɛse a yaa wʋsgo b sã n dɩk pee 50 maa monteer taab sẽn wẽnd woto yaa monteer sẽn ningr kurwã wã maana lame t'a lebg monteermã sã n yikd ne butõ t'a yaa vitɛɛs sẽn kẽn zĩig ninga yãmb sẽn dat la wakat kãngã b sẽn datmã sã lebga sõngre. Tõnd me tʋʋmã la yãmb sẽn ne wã yaa pee 50 yaa ninga yaa tasba yaa sete fo wa n tara sab fãa tɩ ya wa ãn sĩ wiidi wã ra le rɩke n pees yikudye tɩ tõnd tẽn dɩka lame n lebg n bo suriisã masĩnã n ninga tɩ fo sãn demaara ne butõ tara kilẽnta rãmba feoru rãmba fãa taoor fẽrã rãmb fãa gil beeme tõnd sẽn data yaa kaadra bala tõnd ka rata karga tõnd ka rata bũmb a yembre. Amidu Compaoré le kẽnga taoor n tog n wẽneg tɩ rẽndame tɩ kom-biisã yik la b ra zĩnd ye n bʋgs ne b zugã kal-kõnto n tʋm tʋʋmã sõmbo na yetɩ Burkina Faso tẽngã me paam n yẽege wingame tɩ tʋʋm bãmba buud fãa yaa sẽn na yɩl n tõog zam ne tʋʋm kaoolga bala neb me wat bãmb nengẽ mokd bãngrã bilf-bilfu na yɩl n paam n sõngd b menga wingame tɩ bãmb sã n maan monte a woto n dʋʋge a nebã kell n wẽnegd n wat n tara zaybo. Tõnd sã n paama wẽnd saka loor poore rasmã tãab tɛka tɩ sã wa fo kõo tõndo woto fo sãn data me tõnd tõe n yɩ sabab tɩ fo paama fo n be wen vɩɩsã na a zĩig ninga fãa. A tẽeg yã tɩ bi-bɩɩga Amidu Compaoré bee gãmb pɛɛla ra tɩ tɩ sãab commune wã sẽn pa zãn ne wogdgo la wingame tɩ bãmb sẽn bulb yamã wa na n bãng tʋʋmdã ada sɩd dɩka wakat bilfu rẽn kɩte tɩ bãmb me rɩkd bãngrã n pʋɩt ne neb ninsã sẽn wat n datba la b kell n kod sõngre na yɩ tɩ tʋʋmdã paam n kẽng taoore tɩ bala b sã n paam monte bãmba tõnd kõ wa lekol karen-biisã bala monte yã a pa yũud karen zĩ wʋsg-wʋsg ye. sõsg ninga b sẽn maande n yaa tõog ye n yʋbs yaam la tõog n dɩk bãngr n taas kambã n zãmsb wotone tɩ bõn tɩ Star Kids tʋʋmda a yaa bũmb sẽn kʋɩ wa saa woto n watẽ rẽnd sã na n ges na yeme kiuurã n pis-yibã sẽn watɩ la tʋʋmda a na n tɩʋs n tɩ kʋma septãmbr kiugã rasma wa wotone 2022 yʋʋmna d sã na n ge neb nins n get tɩ tʋʋm kãngã na tõog ye n maane ko-moonegã yĩnga b seg kiba kɩtbã rũndã yibeoogã n na n vẽneg b tʋʋmdã na kẽndr ye d na n paama kaset ne tʋʋmdã n taaga Daouda Yamoyo. Laafɩ la zemstaaba ad yaa koe-zu-kãngã zugu la b tikã n na sogl Star Kid a vʋka nuu-soabã sã ne Star Kid sogendbã ad bãmba sẽn yãk gom zu-kãngã rõndã wã ad yaa sẽn na n kɩte tɩ kom-biã yɩ beoog laafɩ wã metba a Rashida Bako. Tema tõnd sẽn yãk rõndã yʋʋmda yãmb dat n yẽnd tɩ Burkina Faso rasmã noogã zab-zaba woogame tɩ tẽngã be zũmb pʋga dɩl yaa sẽn na yɩle tɩ nebã tõog n yãs no-yende ne n zemsã taabã n gãn taab nugu tɩ tõnd tõog tɩ laafɩya lebg wa Burkina Faso pʋga tɩ nin-buiidã zĩ ne taab ne laafɩ ne nonglem na yɩ tɩ tõnd tẽngã paam kẽng taoore la sɩngra ne kom-bi-biisã tõnd sãn tõog tɩ kambã tõog n wʋm koɛɛga woto sõngdame tɩ b sãn bɩ bɩ b bɩ ne yam n kẽ ne laafɩya wɛɛngẽ. Ad sẽn Rashida Bako ad rõnd-kãngã a tʋʋm paal n kẽ pʋgẽ bala ad Star Kid pakã mosã tɩ tẽesa taaba sẽn be Afrika kaane tɩ n wa na n yɩɩla wags taabã pʋga. T'a teelame tɩ rõndã yʋʋmdã tõnd yãkame n na n wa ne yell sẽn welg toor zalle tɩ bũi-yĩngã tõnd datame tɩ rõndã yʋʋmdã bɩ tɩms sẽn yit kɛɛngã tõog n naag reemã pʋga tɩ kamã paam n wags taaba tõnd tõe n yãka Benin tõnd tõe n yãka Mali tõnd tõe n yãka togo Nigere n paas Guinée n togs tẽms niisb na Burkina Faso kamã n paam n wagse leb n paase rõndã yʋʋmdã tõnd yãka yam n na kẽes kamã gãag zĩiga na yet tɩ b tõog n zĩnd zĩiga yembre n paam n dee zãmsga buud toɛ-toɛ tõnd na n kõba. Wa gʋlsem yʋʋr n tõog n kẽ pʋgẽ wã ada na sɩngã me wã kiuugã ra sẽn pis-yiibu a wags baasga b sẽn boond tɩ final kẽengã ada yẽ na n yɩ septãmbr kiuugã rasmã wɛ ada leb n yɩ wãnkate n na n kõ Star Kid a sogendbã tɩ b rɩk kũuni n taas bii ninga sẽn zĩnda Star Kid ninga sẽn loogã wã ra tɩ t'a vukã naasã sẽn loogã n leb n tog n wila taaba karengã pʋgẽ ad yaa tus pisni lab rɛɛya.
ya album atam so bah la woto ne rimdema anwara premier sin yiro to ne nanta si ne bni se san nong ba marima isana ngese album kanga san watne sagal si aya sababu ti san lik pombe ne ya yil bunna man bam pigala san be ne renen ning sin yirema woto no wa abkelam pa merektanga anna vina albuma antas Burkina Faso kibe kitba odo kane to bang wati tum na kitanga da tum na labrata me obnyari tum nan ta pakisa mare mudra sam tum man kaseto obsan wana vina albuma nandi ka venmentado abe wende inusa kwama to bonta noaga premier ya Burkina Faso bi sambe na merktenga obiya yinda la santa yumpi la oto Burkina Faso yinda basampa da kibare la lele bagon waya ni album pale santa yimbis bampigo Abdul Karim Sawar to bonta roi Kim Solo bambala noaga premier nord-est mbe Burkina Faso obu konta ton ven kedni album kanga sin tokos momo ha conférence zuga ya sagal se ya nong lom ya gattaba ya zataba na yin tonre te tonre chang tori la konta suguri wusuka fa ya suguri nong taba song taba mala dunia runo no de namti nisal ba gattaba na yin te tenga tonre chang tori hani yin te tenga chang tori ton hanga gattaba ba tab yole net fa be zingi ya toru mala elamti nubi yin ka kurzo yenen tin nataba la nebni ha fa wantar problem ne to it han konta me suguri bala suguru man yelle suguru han kabeti yel fa same yana fa la ngom do album ko Arwakim Sole sa tawre nandu to son bumla ni nginga yin nasman yum pigi ya no yis da album communication ko yana me ngana be direct ngom to ni ngo elam ya to tum na kanana yam ne amerique ya tem beta fa ya woto wana tum de tum kabe tum bilie tum kabe tum yo alors be tum fa ya série tum fa ya bumun dikata donc na yene ti fo tum na ton keng tori bene ya dena fo tar moyen ram ma sita bala bam kare man ne musique yi bam haman musique bam tenga men ya musique la bam tenga zarne ne ba fa vie musique ko ya musique ya cinéma donc na yene ti keng tori fo tar moyen ram yam sa mi wumti américain yi album be han sok yam han sok nge album ta million wana gom na milliard goma cassette yemore to gom milliard goma donc ya to na yene ton pusku somant na yene ne ba fa bang fo ne no fo ning digir shoma ya tum kanga fa kiti kanana eti ay dawdi ki pigna man album yemra bala ratam ti tolo yi shoma ratam ti tenga yuri no mo ha bala ton jene ha no ton fa bon sa ya ne ti ton me ha yin chenga be ti Burkina Faso ne dan wa ke ambe ba ita yum pila zaka ngena men ngambe ameriki tum bene americain ma la fneme yam sa fo hante ngambe wa kenga tenga to tum ne tenga to ramba bam pa gom fo menga yizina ni ngoy bam gom da bam tenga yelle ko tum na men ko bam mati bam sun no me la fo hana ton gom fo tenga yelle den nam fo tenga ni ba song fo donc yel kangan kite tamenga na le bernan talat atum na wa Burkina kana yiri ton Burkina me ma manga le ber sakine na tum na songa ta pa mandu ncheng tori hankare abe berbet suka la ba fo han berbet suka ka fo yuro yiti ya ben ni ba fo tum ne wa yuro yita anwaga premier pakarogo obsumbo ni faranti structure ti yura bon ti new vibes Burkina Faso rokanga sun sugloto ya na yil ti Burkina Faso kombi bis lani se sin yenda ba bu mod ko tup keng ten zemse ntugun dembe ni ti nimbu ide me bange ti Burkina Faso ye yenda inata lamen ken Côte d'Ivoire tiktak ya agiame simbe bigatenga point angum por se kasembe beno yilta ya sababu ti lebre balle passer an se tout ska teka twende nyondo bali ayabum sansongo ba ablibre point nening mesnya sabaya Burkina Faso biga opeta économique yo samonte isaka sawadro bamba lugutum na kelanga da wotota songo de lebre na ken tawre savan media santon kaba inapa makaseto netum nantara lagi somaila rabo Aïssa Kassaodo ya Burkina Faso opérateur économique himbe Côte d'Ivoire halium hanzare optumna menga ya transit po rati yeti yol se lebdem ni se ban tarab tedo antoni yitka nen kenger kanon ya tum kan po wala bo amiki ti Burkina Faso lebde ba nama hada wusho ni wazi bi sari ki Burkina Faso kanen ken Côte d'Ivoire ni ze bi sa tolob weng oben ye ne Côte d'Ivoire to dama opam mana ba fumbonti port sec dati ti teru wuso sikrizinga ti tolon lebara kenga aja me hiya abiya pour un saka yemri tum da yegara ne singra la Isaka Saodo ko vena kada ton mam ya transitaire
transitaire ya net inter agrément donno ti ted han waté bo pa transitaire te fo man déclaration donno la sawa mik to ya transitaire to yam tara caution de galbe na yela wala yam hawa man déclaration ti donno watum ni yam mik ti jire mbebe bo bolo ko yam ligra ni yam alman ti yaw donc paraba hambe burkina ko to matan précisément madame Zoma Hélène ya paraba tawr saba mbe warawa le bon passé wagie ni kiemba gedugu par boboramba nombam fara wiro sa na nga kande camion ba tun de ton société en donc mo en katam be bete absan wa camion ramba ab hanta bi kande mobile ton yar sa lo rahmanu jin kay hin sikete o transporteur ni ham ko mobile location ni ratam di fo hanta ka bo fo sik tole tien kien poro en ta ko tera taba le bon lo donc de ton jin calculer ngesi ya wala en trafu budu a gida ka kena tout quoi donc de ton mi yiki ya tenga taw damba en to so biela te bam yedi ton combat et zab ning don zabre ya zabra na population donc on a de ton pas mzinga la haute la canton zinga les zinga bo en canton zinga mi kam dia mécanicien manda pida pour yele te bi ka sidi buro ton zabana ndig yum yanga makab yikrin ko la wen na mwa son lam te bi la base zinga te ton me si kizana naba asanam yara na be wama bam fa yika waka ma délégation wanya ton ka de ton mo te zinga pa te ton me si to zinga julo yelle te fa na ta min dose zinga pa ma te fa na ka ta fin ke tum nduno runa wa nafda wusugo ti leeru ba nafda me raran sa nafda me ko di wati nga to dam ni Burkina Faso tinga to dam fa nafda me ti go ner bude fa am pam de nimbu tem pam tiro la britin terda ayolo da bumba fa riba mi ham pa wadu wizo tenga taw dam ba fa non ya ne ba ham pam den ditin terda la lafi be ya ti yimta bi yelle por se katumna el haman kaseti ni nga opora akenda soma ti wakar fa ya ne ba sonron pahde ba bor gwami inanta lame en keng to wotenga pour en wilinya titan sur sort sa manaran bene tabwe zini woto ne sambo neti manduri ya tenga zambe to wotenga pour san pazane Burkina Faso to ara tene sanange weba saman yu ngondara yi sababu ti to wotenga soda santani woto ne na man kalam sampo ba meta ne piga la na so to ne yeten wiliga metistin ken tira songo nyenda me ayi wuso sanange se pa pipila woto ne tan sur sort sa sankin wala to wotenga pour en mandamdi tabra zueme amanara de to tenga point lapsan le wen woto no ina pusila baraka hen ton zinen tondo la kelen tin rebala yam san yik beuro nan to nda isan sa litra bi ba we kripisibo en passé ligue de zugo ti ba les sa ligue da passe me kripisibo ren ya woto ne la kibes nda so dunda dara ananta se woto ne inam pusila me la comptable seka beuro